Salut les amis. Ahmed Douaouke Halibi Anga Surasi Mounou Sara Mondoro Alaka Yafuma Alaku Daro Nema. Civil Gansan Mounumbeka Farabe Yinika Kemebonati Yinika Chanoe Menaka Marakono avec les Damadobo. Ne kono filendo, haminedo, nsranendo. O kono fili haminisran. Mba yelema ka ke question yi ka adressé malien na nga précisément almami munu bolembe koube ka transition demain. Anga Surasu Fara Mondoro 27 personnes selon le bilan officiel depuis Djouma Temene à Djouma Kunyawan Tunyekunoui almami munu koube transition demain. Maliens gansant des civils innocents, Benaka zone kono, terroristes ou Bekoulou Farani et État islamique et Grand Sahara, avec les Damadolabi, phobie au Almami Kelon, ou Kemek ou Keseu, il va foutre Yamana kono. Ambalmao. Amma au Conseil islamique du Mali qui a communiqué, ne connaît pas, mais d'après mes informations, depuis colloque Minkera Mauritanie, avec Dorokunda Madogo, Haïdara Tara Mauritanie, Amasegi Mali Kono Halibi, Aïto Mauritanie, Kata Sénégal. Nere tun mogo bala depuis semaine temene masekaye jusqu'à mana follow jusqu'à présent. Mais au conseil bureau B sur place. Communiqué maquet pour l'instant. Pourtant mogo mouri attaqué inke ou ka slamé akokma. Je pense que condamnation follow min tun kangana ni attaque en plus c'est vrai communiqué c'est que attaque bella. O yere ka attaque kebau ka sankrota duma. Mais attaque mi excusez-moi, attaque mi Kundama et Nisro. En boulot au conseil qui a communiqué de condamnation ferme au Tonkaranka et gouvernement et en même temps de demander à tous les imams du Mali de condamner. Ama imama mro ka condamnation etc. Ambe ku hakli jigi ou ka rolla al nantu jalaki. Mouna nga bikuma adressé l'inte Aïdara la mort bena ke Aïdara ko tabolo ko ne tabolo ko la ne dabali balimbe Mali peuple de là parce que peuple mi ni a kelembe ka hakli yere boka bla krefe me karsa fe nte karsa fe ka yala noé Mali kabako peuple de ibe Malien Jamakulu de ye Jamakulu be kembe ka nye tugu ka tugu filisraka ka soro be tien donc na soro e sento la ne kantima koy be bi yera don kuma kono muna nga bi kuma ma adressé Aïdara la ma adressé Mouawella parce que Aïdara est président du haut conseil ça se comprend mais Mouaw munu be ka bo bi Koube ka transition soutenue, mounaya craindrait qu'à adresser au loup de là. Parce que Aïdara ka position donnendo, djihadisme koina, terrorisme koina, à ka position donnendo déjà malien fa. A ka ton ana djenyon haklina donnendo ka koro malien befe, djie befe, ni terrorisme koina. Lui-même étant une victime et une personne menacée, la première personne menacée d'ailleurs par ce problème. Mais quant au Roma, mais Moro Mounumbe Kabo Cleflaina, Koube transition soutenue, Oube transition soutenue, Mao Mateka transition demain, Mao Mateka Surassou demain, à politicien, à journaliste, Kafirou de dos,
kɛnɛma jugu bɛ minɛ cogo min a y'u yɛrɛ minɛ ten o mɔgɔw kɛlen bɛ k'u kɛ sew u bɛ ka sɔrɔsi minnu défend o sɔrɔsi kelenw maa 27 fagara ni fagacogo jugu la hali bi u ma kuma an y'an kulomada ko peut-être kunu kutuba juma na u bɛna dugawu kɛ furow ye ko silamɛ siw don minnu y'u fa olu de ye kafiriw ye parce que u ye politiciens kafiriya sɔrɔsiw kama ko k'u dɛmɛ ka faransi kafiriya ka CEDEAO kafiriya journaliste gansanw ni jamanaden gansan fɛn o fɛn tɛ ka transition sɔrɔsiw soutenu o ye nin bɛɛ kafiriya ko nin bɛɛ kan ka kɛlɛ mais o sɔrɔsi kelenw maa 27 fagara fo bi u kɛn bɛ k'u kɛ sew u dun ye maa o maa condamné k'olu kafiriya sɔrɔsiw nɔfɛ politicien si ma bɔ k'u ka sɔrɔsi dɔ faga o ma kɛ journaliste ma bɔ ka sɔrɔsi dɔ faga o ma kɛ o n'a ta bɛɛ u y'o journalistes kafiriya o journalistes n'o politiciens minnu y'olu kafiriya olu bɛɛ ye communiqué kɛ k'u bɛ sɔrɔsiw kɔ u bɛ transition gouvernement u b'a soutenir mais fo bi les fameux imams u kɛn bɛ k'u kɛ sew maliyɛn bɛɛ dun bɛ olu ka position kɔrɔ dɔn Mali terrorisme ko kɛlɛ in na a bɛ se a alimami ɲɔgɔn 3-4 man b'u bɛɛ dɔn ka kumakanw y'a bɛɛ lamɛn 2012 ko Mali sɔrɔsi fɛn mana taa ninnu kɛlɛ k'i ye kafiri de ko ninnu ni Ala de don maliyɛn bɛɛ y'o mɛn n'olu de bɛ ka sɔrɔsiw soutenir bi ni ɲɔgɔn attaque kɛra a ka kan an k'u ɲininka mais aw ka position 2012 ta aw b'a kan hali bi wa ou bien position ye jumɛn ye parce que aw tɛ ka kuma jusqu'à présent qu'est-ce qui ne va pas ou bien min kɛra a diyara aw ye de wa comme en 2012 Mirina min tun b'aw la 2012 o kelen de b'aw la bi wa c'est ça la question comment jamanaden bɛɛ bɛ se k'i hakili datugu nin kan ko personne mɔgɔ si kana ɲininkali kɛ ni kumanaw b'i ka kuma ta k'a yɛrɛ kɛ k'a ɲini k'u bɛ kuma don ɲɔgɔn na je parle des questions précises bɛɛ hakili bɛ min na bɛɛ kɛn bɛ ka min faamu pourquoi jusqu'à présent u b'a la k'u bɛ Faransi min condamné ne ka jateminɛ ni sɔmi ni sika la Faransi de bɛ an ka sɔrɔsiw fagali kɔfɛ Mondoro parce que u tagatɔ bɛ fɛ k'a yira k'anw ka jamana tɛ se fo bi o alimami kelenw u kɛn bɛ k'u kɛ sew deuxièmement Menaka zone kɔnɔ Faransi bɛ fɛ ka taa sigi zone des 3 frontières min na o bɛ considéré o yɔrɔ de la État islamique terroriste kulu dɔ fana bɛ yen jamanaden gansanw minnu tɛ sɔrɔsi ye u ye maa hakɛ min fa a bɛna se 100 na ni tile damadɔ ni dɔgɔkun in dɔrɔn kɔnɔ a bɛna se 100 na jamanaden gansan minnu ma min u ma bɔ u kɛn bɛ k'u kɛ sew o fana kan anw dun ka jateminɛ na en tant que citoyen journaliste ne dɔrɔn tɛ maa caman bɛ ka jateminɛ ko Faransi de bɛ sɔn ka ye nin kɔfɛ u tagatɔla don ka bɔ Mali kɔnɔ u bɛ ka walejuguw daminɛ k'an ka jamana bila basigibaliya kɔnɔ n'aw ka Faransi kɛlɛ ye tiɲɛ ye pourquoi aw tɛ bɔ ka terroriste ninnu k'u ni Faransi kafiriya ɲɔgɔn fɛ ka armée soutenir ko armée de bɛ jamana ko sira kan armée de bɛ diinɛ sira kan mun aw tɛ se k'o fɔ bi parce que hali bi aw ka faamu ye ko Mali sɔrɔsiw ye kafiri ye n'u ye djihadiste ninnu kɛlɛ o kafiriyara de djihadiste ninnu de ye silamɛ ye c'est ça votre conviction toujours. C'est cette question qu'on doit vous poser. Pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous ne condamnez pas? Adouye mounou kafiri akol ou Francis Kabara là. Au bebora déjà kouka position iranienne koina kambanka ke. Ou bien le principe l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami au de droit. Comme il y a déjà corrélé ko srasu ya djougou ye kafiru do. Ako Français kafiri parce que Français dans la djihadiste nous terroriste nous ka projet tient monde no e ka Bamako mine. Donc ni djougou fla be kele la ibiti yere ke kele ndeme baye ka kele minga gri ko détruire folo il sera ka ni magosa ou bien o haklina de kama abeka afoka obe sera sous soutenu audala malde munum be nous te jamana contrôle ou te armée contrôle politicien kunda journaliste kunda kolu kafiria ka jama shuka koluka kuni kenema jugu be kele ko ku kele pour que kena ka fere awye halibi awo bara de kama wa o de kama o kema ka ma kuwa hali kosaina
gendarme mi ye kuranɛ kalan cérémonie ni fɛn kɛ n'u y'a sanctionné a ye kutubaw kɛ ka armée kafiriya ko Mali armée ko silamɛya t'a kɔnɔ ko kafiriya de bɛ yen. Pourquoi vous ne parlez pas? An jigi b'a kan k'a fɔ ni Ala sɔnna ma a ma tiɲɛ hali bi a bɛ se ka kɛ ɲani juma wɛrɛ cɛ hali bi u bɛna bɔ k'a yira ko 2012 wallahi u tun ye kuma min fɔ ko u filila dɛ parce que u m'a yira hali bi k'u tun ye min fɔ 2012 ko nkalon don donc ko sɔrɔsiw de ye silamɛw ye jamanaden ɲumanw ye a terroriste n'u bɛ min na kafiriw don dɛ n'u sara u bɛ taa jahanama kɔnɔ i n'a fɔ u y'a fɔ sɔrɔsiw ma cogo min 2012 nka condamnation ye sanfɛla da la anw kan t'o ma aw y'a fɔ aw da la cogo min k'an ka sɔrɔsi fɛn mana sa ni kɛlɛ la ko kafiri don ɔ komi a dɔw ko olu kun ma faamu komi aw y'a faamuya bi an jigi b'a kan k'a fɔ minnu bɛ ka an ka sɔrɔsiw fa hali bi minnu bɛ ka population civile fa hali bi ayiwa alimamiw sɔrɔsiw kanu b'aw la transition kanu b'aw la Mali kanu b'aw la aw bɛna bɔ k'a fɔ an ɲɛna ko jihadiste ninnu et pourtant u bɛ kafiriya baara de la dɛ wa n'u sara min na tan maa o maa taara tugu kɔ a dɛmɛba aw bɛ jahanama kɔnɔ Mali sɔrɔsiw de bɛ faso sira kan olu de bɛ silamɛya sira hakika kan ne kɔni t'a dɔn ko aw kumana cogo min ko nin fɔli bɛ gɛlɛya aw ma o tuma anw jigi b'aw kan aw ka laadiriya la aw ka jamanaden ɲumanya la Mali sɔrɔsiw kanuni na k'a fɔ aw tɛna dɛsɛ ka nin tiɲɛ k'a da kɛnɛ kan abada faso kanu bɛ kɛr de la limaniya de don anw furadama ma deli ka musalaha fɔ faransi ye anw furadama ma deli k'an ka armée labila maa si ye aw ye maa minnu danga k'u kafiriya ka nkalon da u la misiri kɔnɔ politicien journaliste ani cɛw ye k'u y'u hakilina fɔ dɔrɔn jamana ta cogo man ɲi a taara sigi kutubaw ni fɛnw na ka Ala tɔgɔ ta nkalon kan k'olu kafiriya k'u ka kɛlɛ olu dun ma sɔrɔsi faga u ma marifa ci sɔrɔsi la u ma marifa ci jamanaden na minnu bɛ ka sɔrɔsiw fa ka jamanadenw fa aw kɛmɛ k'aw kɛ sew o kan Ala tɛ k'o kuma fɔ o kuma aw ka sɔrɔsi dɛmɛ kun ye mun ye a kun ye mun ye sɔrɔsi 27 min sara u baw bɛ ka si cogo min est ce que aw hakili b'a la u musow n'u denw bɛ ka si cogo min est ce que aw b'o kalama a b'a bɛɛ kalama parce que denw b'aw bolo musow b'aw bolo baw b'aw la an bɛ k'aw makɔnɔ ka cikan laban fɔ lamɛnbaaw ye u k'an faamu an ka madamu Ala y'a sɔn dɛnɛn tɛmɛnen denguli ye sini ye ka bɛɛ informer a ka di n ye ka message ci bɛɛ ma kelen kelen walima ka bɛɛ wele téléphone na kelen kelen mais a ye faamu jama ka ca o yɛrɛ dɔrɔn tɛ n yɛrɛ maga jɔnjɔn tellement que kow ka ca ma a ma se ka kɛ négligence tɛ ɲinɛ tɛ a b'o hakɛ to n ye dɛsɛ de don n'Ala sɔnna sini dimanche denguli bɛ n yɛrɛ bara yan aw bɛɛ welelen don maliyɛn bɛɛ ni Ala sɔnna ma ali première dame IBK ka sotigi Ala ka hinɛ la n sera k'ale yɛrɛ informer bi de n tun ma se k'a informer Buba Keita n sera k'a informer bi de n tun ma se k'a informer fo ka se sisan na yɔrɔ négligence ko kuma kɔni tɛ n tun y'a ɲini Ala fɛ a ka den kɛ cɛ de n tun b'a tɔgɔ da IBK de la mais Ala mana min kɛ o de ka ɲi donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn wassalamu alaikum